तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 9 यूनिट 4 आज आम सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्किप न करी समस्ते शेष पर्यंत देख। क्लास टी पीडीएफ पाइबा मो डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी, तो से क्लिक कर समस्त जाकि ग्रुप रे एड हो जहाँफल पीडीएफ टी 2 घंटा भितर पाइपर एवं निश्चित रूपे वीडियो सांग मान शेयर कर जहाँफल से क्लास टी अटेंड करेंगे सहित पीडीएफ पाइपर। तो ये आस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची, अस्थिर उपत्यका नाटकर रचयिता किए? रत्नाकर चैनी। परवर्ती प्रश्न, राजहंस नाटकटी कहार रचना? रत्नाकर चैनीकर रचना। परवर्ती प्रश्न, वज्र कबाट नाटकर नाम कौन? ना सरेन महांती। परवर्ती प्रश्न, केउ नाटक रत्नाकर चैनी साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइछन्ति? कलंकित सूर्य नाटक पाई। परवर्ती प्रश्न, डॉक्टर पार्थ पीतवासଙ୍କ ଠାରୁ केते वर्ष बड़? 1 वर्ष बड़। परवर्ती प्रश्न, थेंटा बरगछर मुंड डालरे पत्रटाए कौणिछि? ए उक्तिटी किए कहिछन्ति? पीतवास कहिछन्ति। परवर्ती प्रश्न, पीतवासଙ୍କ पाखକୁ किए चिठी पठाइले? हृषिकेश पठाइले। परवर्ती प्रश्न, पीतवासଙ୍କ एकमात्र वंशधरर नाम कौन? रूपरंजन। परवर्ती प्रश्न, पीतवासଙ୍କ बंधुकर नाम कौन? हृषिकेश। परवर्ती प्रश्न को आसिबा, संपद महांती कौन थिले? जड़े सांबादिक थिले। परवर्ती प्रश्न, हकर क्यों पत्रिका कथा शुणाउथिले? जन संपद कथा शुणाउथिले। परवर्ती प्रश्न, संबित महापात्र क्यों पदवी रे थिले? आईएएस पदवी रे थिले। परवर्ती प्रश्न, संबित महापात्र को स्वपाठी नाम कौन थिला? सनातन थिला। परवर्ती प्रश्न, संबित महापात्र को तांको बापा बो स्नेह रे कौन डाकंती? साबु डाकंती। कौन? साबु। परवर्ती प्रश्न, संबित महापात्र को स्त्री को नाम कौन? ना लिजा। परवर्ती प्रश्न को जिबा, उडिला पत्तर बुडिला डंगा नाटकटर नाटककार किए? नाटककार होचंती मंगलचरण विश्वाल। परवर्ती प्रश्न, क्यों जातिर जीवन कहानी भूका नाटक वर्णित? ना बजनिया जातिर जीवन कहानी भूका नाटक वर्णित। परवर्ती प्रश्न, भूका अर्थ कौन? ना भकिला। परवर्ती प्रश्न को आसिबा, अहिठाए घर केउ ग्राम रे? ना पाली ग्रामर। परवर्ती प्रश्न, दुलदुली बाजा पार्टीर मुखिया किए? अहिठा। परवर्ती प्रश्न, महुरिया भाई बोली काहाकू कुआ जाइथाए? अहिठा को कुआ जाइथाए। परवर्ती प्रश्न, अहिठार झीर नाम कौन? ना फूल। परवर्ती प्रश्न, शशक गोष्ठीर प्रतीक बोली काहाकू कुआ जाइछि? ना दीना महाजन को कुआ जाइछि। परवर्ती प्रश्न, गरीब प्रजा माने का पाखरे कार्य करंती? ना दीना महाजन को पाखरे कार्य करंती। परवर्ती प्रश्न, क्यों ग्राम रे मरुडी पड़िथिला? ना पाली ग्राम रे। परवर्ती प्रश्न, अहिठा किए? अहिठा बजनिया जनजातिर मुखिया। परवर्ती प्रश्न, अहिठा को की रोग होइछि? अहिठा को टीबी रोग होइछि। परवर्ती प्रश्न, अहिठा केउ बाजा पार्टीर मुखिया थिला? अहिठा दुलदुली बाजा पार्टीर मुख्य थिला। परवर्ती प्रश्न, पूर्वर अहिठार चेहरा किपरि थिला? पूर्वर अहिठार चेहरा राक्षस परि थिला।
ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟତାର ସିଡ଼ି ନାଟକର ନାଟକକାର କିଏ? ଶୂନ୍ୟତାର ସିଡ଼ି ନାଟକକାର ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ଚଇନି। କିଏ? ରତ୍ନାକର ଚଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାଟି କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି? ନା ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାଟି ସପ୍ତସ୍ୱରୀ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ରତ୍ନାକର ଚଇନି ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? 2016 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୂପରଞ୍ଜନର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା? 5 ଫୁଟ 7 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୂପରଞ୍ଜନର ଛାତି କେତେ ଥିଲା? 34 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ରୂପରଞ୍ଜନର ଛାତି 34 ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ରୂପରଞ୍ଜନ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରତିଦିନ ରୂପରଞ୍ଜନ ସକାଳେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୀତବାସ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପୀତବାସ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚାକରକୁ ଡାକନ୍ତି। ପୀତବାସ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚାକରକୁ ଡାକନ୍ତି, ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୀତବାସ ତାଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି? ନା 500 ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାହୁଲ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରାହୁଲ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଟକକାର ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ପିତପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତପାଲି ଗ୍ରାମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦବୀକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ସରକାରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ନାଟକକାର ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଟକକାର ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଥମ ଲେଖା କବିତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଧୁମାଳ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁଲା ନାଟକଟି କାହାର ରଚନା? ଲୁଲା ନାଟକଟି ନାଟକକାର ମଙ୍ଗୁଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋକା ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାଁଟିର ନାମ କ'ଣ? ନା ପାଲି। କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପାଲି ବୋଲି ଥିଲା ଗାଁଟିର ନାମ, ପାଲି ଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ବଜନିଆ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି? ନା ବଜନିଆ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ମୂଳ ଲାଗି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କ'ଣ? ମୂଳ ଲାଗି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର କରି ଯାଉଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କର। ଏଇଠି ହେଉଛି 5 ପାଇତା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାର କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାର। Thank you all.